This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Polis tiene sospechado na matanza del Barangay Kagawad de Manicaan. No hay pa desisyon si permitía ba el reventador na syudad. Presyo del huevos barato este tiempo. Giant Christmas tree usa na bus terminal, hindi mas usa otra vez el gobierno. Total 70 puesto de darle permiso al city licensing na Christmas Bazaar este año. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias Odessa Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas querido vivientes de la ciudad, yo si Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. El pulis tiene ya sospechado na matanza del Barangay Kagawad de Manicaan con quien yatira alin ng Marta Drive, Santa Catalina. Aquí el report de Emil Tuban. El polis tiene sospechado na matanza del Barangay Kagawad de Manicaan después con siya tira alin ng Marta Drive, Santa Catalina del Sabado madrugada. Mag-alauna 10 del madrugada, el sospechado tira con si Julambri Baring Utubara alin ng Marta Drive, Barangay Santa Catalina. El biktima sustene mga herida de bala na sa kabeza i dead on arrival na ospital. El polis rekuhi mga ebidensya ng mga CCTV i entrevista con el mga testigo ya puede saber kay el sospechado de alilang na lugar. Conoce el biktima. El Zamboanga City Police Office ya crea con el Special Investigation Team para hacer pa más del investigación con este incidente. So, nandiyato na diyan, junto con nandiyato mga Special Investigation Team, tali nandiyato the station, nandiyato CIDMU, Special Investigation Unit, pati el Intel diato nakita, yung pati el diato mga National Support Unit, no? El CIDG, el Regional Intelligence Unit, el diato Cybercrime Unit, el diato Forensic Unit, no? Lagi kami ida pa natin. So, yung continuous kita mag-conduct el investigation, pati saka mga witness, no? Possible mga witness na area. Con este person of interest ya aumenta pa sila ebidensya para pwede mampal kaso con este sospechado. So base na dito na backtracking pati na forward tracking, so yan siya kita persons of interest ali na dito este shooting incident dito tapos kita kompleta pa dito mga ebidensya pati dito mga testimonya de este no aquí na shooting incident, no dito mga witness para pwede kita mampalitan ng kaso. El motorsiklo ya usal sospechado ya kita el placa y solo lang este sospechado ya tira con el víctima y este sospechado posible ya llama con este víctima para anda ali na lugar y ali con él ya tira. Uno del motivo del pulis amo el robbery kaya saka ele con el cellphone del víctima pero tamira pa sila otro angulo con este. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Espera pa según el licensing officer Benji Barredo con el ordinanza del mga pyrotechnics para amenda donde hasta ese presente no hay pakita con el ban na vendida y usada del mga reventador y pyrotechnicos. Según con Barredo, no hay pa también final decisión el alcalde Olaso acerca con este asunto. Kita observa según si tiene mga aktibidad ta permiti lang el usado del mga pyrotechnics o pyrotecnico pero puro arriba lang tarebenta. Siendo a PKL mes de Disyembre, espera pa siyempre la opisina si amenda ba con la ordinanza para poder implementa con este na mas temprano tiempo. Actually, this office is waiting for an ordinance
na to amend LD ato na previous ordinance na tanban el selling and usage of firecrackers, akal consumer firecrackers. But then si mira ganito ta obserba to siya ng mga events tan allow kita el mga pyrotechnic devices, akal mga arriba lang tarebenta. Hindi ba sir, apikil, may sa ato nila sa Disyembre, kapag naipasi manamin ko na ordinansa? Taspera ganing gayud kita, no? Este opisina, taspera lang si Chene Nuevo Ordinance, then we will implement that ordinance. Presyo del huevos barato este tiempo por causa manada supply. At el report ni Marites Espartero. Apikia el mes del Disyembre, mucho pa siyempre mag-supply del huevos na bodega del Zamboanga Agri Farm este matiempo. Mas o menos 40,000 mga huevos a segun kada dia tapo de kolekta o produsi na di ila farm. Razon, monton pa del mag-supply sa este matiempo, por eso ya queda este barato. Asegun kunal supervisor del Agri Farm, Shimei Rubio, manada ya mag-supplier del huevos na syudad. Y mucho pa también mag-supply ta enta desde otro mga lugar, igual estaba na Cebu y Davao. No hay también tanto order desde otro mga probinsya, igual na Basilan, Sulu, Itawi-Tawi. Posible asegun siya na también otro mga supplier de huevos, el taman supply na mga mensyonao probinsya. Supply kasi, mucho ara, supply de huevos. Aquí lang, within Zamboanga lang, manadaya. Si este semana, compared last week, may kami subi kasi usually, every Monday, dyan kami changes. So far, este week, may kami kambya. The same pa rin di atong presyo del last. Para the last year, September pa lang, rebatahan niya huevos. El presyo del mga huevos na presente tiempo ang mga siguiente. Na retail y wholesale, 330 pesos el Super Jumbo o 11 pesos el Unbilog. Jumbo, 315 pesos kada tray. Si Unbilog, 10 pesos y 50 centimo. El XL, si na retail, 285 pesos o 9 pesos y 50 centimo el uno. Mientras si wholesale, 279 pesos o 9 pesos y 30 centimo el uno. Si large, 270 na retail o 9 pesos el uno. Mientras na wholesale, 252, 8 pesos y 40 centimo el uno. El medium, 255 si retail o 8 pesos y 50 centimo el uno. Si wholesale, 234 pesos o 7 pesos y 80 centimo el uno. Small, 240 na retail o 8 pesos el uno. Mientras si wholesale, 228 o 7 pesos y 70 centimo el uno. Mientras el piwi y crack egg o mga quebra huevos, semejante lang el presyo na retail y wholesale, 180 pesos kada tray o 6 peso el uno. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Hindi masasigun usa pa el gobyerno lokal kulal giant Christmas tree kaya keda kontrobersyal del pasaw anyo alina integrated bus terminal IBT na Divisoria kaya tumba después el año nuevo. Asigun ko el jefe del City General Services Office Engineer Rene de la Cruz, nuway con este saka el gobierno y nuway con este paga el gobierno lokal na mismo kontraktor por causa na kwantos mag-aasunto na kalidad. Na presente tiempo ya tiene asigun sila mag-recycled y mas manadan nuevo mag-dekorasyon kaya si kalayat na entero pueblo. Total 70 mga puesto ya dali permiso el opisina de licensing na Christmas Bazaar este año. Dali asigun taman process el di la aplikasyon na opisina del City Licensing este tiempo. Asigun kun Benji Barredo el jefe del City Licensing Office, mas mucho del mga negosyante sila lang syempre mga negosyante kanya bende durante el Hermosa Festival. El diferensya lang asigun na rental del Pasao Hermosa Festival ke mga restaurant 20,000 el alquiler, mientras ahora 25,000 de pesos ya. Asigun pero poco ancho ya al dila espasyo. Aquellos mga silyama 3x3 el anchor del mga tienda, el mga food to go, semejante lang syempre el alquiler del 15,000 de pesos. Aquellos mga tabende, mga non-food items mañana asigun el soft opening. Libre todo el usada de kuryente dentro del 40 días. Right now, kuan na kita na around 60 no to 70 el mga yan process ya dila permits and simira to na area ta prinsipya sila planta and hopefully pwede kita prinsipya como soft opening by
tomorrow, 27. Kay si Mira to el lugar ready but then el otro siguro tan ready pa lang sila dila mga stalls and all. El siguiente na maganoticias. ¿Cuántos ahensya de gobierno ta admití que ta recibí reklamo acerca de la serbisyo y sistema? Backdoor na tawi-tawi posible pa sa mga-wanted persona envuelto na flood control issue. Caso de dengue, leptospirosis ta continua registra antes al fin del año. Decoración del Pascua na City Hall, ya usar recycle wires. Este y otros noticias después de cuantos aviso. Good morning, may I take your order? Pwede po siya kapatay na? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung Margada Market, dalawang bestseller na cute. Okay po. Super combo. Isang ice functional. Mas window na lang ma'am, thank you. The more, the merrier. Dunkin' Christmas Delight Bundle. Only at 329 pesos with 4 premium donuts and 4 supreme donuts. Perfect for sharing and munching this season. Available at all Dunkin' stores nationwide per DTI Fair Trade Permit number FTEB 241260 series of 2025. Dunkin', pasalubong ng bayan. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na yakap clinic. PhilHealth gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Countdown to 5th Dunkin' Bikers Day is on this Saturday. Little Bunch for only 199 pesos and large iced coffee for 75 pesos. Dunkin', pasalubong ng bayan. Alam niyo ba ang sarap kumain kapag masustansya ang mga kinakain natin? Aba, utos yan ng 10 Commandments. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Di ba, enjoy? Para makuha ng katawan natin ang iba't ibang sustansya. Nandyan ang carbohydrates, ang calcium, ang iron, ang protina, ang vitamina. Kain po tayo! Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Mula sa National Nutrition Council ng DOH. The perfect concert gift for your parents and grandparents. Featuring the stunning voice of Chloe Foster on December 5, Friday, 6 p.m. 5th floor, KCC Convention Center. If you buy 500 pesos from KCC Department Store, you have a choice to get the Gen Ad seat or pay 200 pesos to get the VIP seat for the benefit of KCC Foundation Incorporated. Visit Ticket Booth now and get your free tickets. Huwag nang pahuhuli pa. KCC Department Store, more choices. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Check our limited time offer. Dunkin' Wicked Good, Wicked Green Matcha, Wicked Pink Refresher, and Wicked Munchkins. Mix and match with your Dunkin' favorites.
With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. ¿Cuántos ahensya de gobierno ta admiti que ta recibir reklamo acerca del di ila servisyo y sistema desde el mga kliyente? Aquí el report ni Marites Espartero. El ARTA o Anti-Red Tape Authority, una ahensya de gobierno donde el mandato para asegurar que ebenamente el mga serbisyo del diferentes oficinas de gobierno na país, donde el Republika Acto número 11032 o conocido Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act. Amo este el se llama Attached Agency Opisina del Presidente del país para mirar con el mga palisya del Gobierno Nacional si tasigiba con este implementa el mga opisina de gobierno. Del más reciente base na notisya nacional, el ARTA y asesale el 10 most complained about government agencies na país. Taesta numero 1 na pwesto el FDA o Food Drugs Administration, segundo el BIR o Bureau of Internal Revenue, después el Land Registration Authority o LRA, na aka-5 pwesto el Pag-ibig, entraw el PhilHealth, Land Transportation Office, Philippine Statistic Authority, Social Security System, Securities and Exchange Commission o SEC, e-Government Service Insurance System o GSIS. Acerca con este, y dale también la reacción al PhilHealth y SSS acerca con este resulta. Asegun ko na portavoz del PhilHealth Insurance Philip Cataylo, normal lang asegun siya na magareklamo na di ila ahensya. Por causa, mas de 15 milyon al di ila mga miyembro na entero país. Pero compliance man asegun sila na di ila ahensya na mga serbisyo tadali sila na di ila mga miyembro.
Na mismo di ila ahensya, también sila magareklamo ta resibi al di ila Corporate Action Center desde mes de enero hasta mes del septiembre este año. Ya recibía sila total 558 reklamo, pero 557 el ya podía resolba, mientras el un caso na proseso pa asegun. Yung magandang balita nito kasi Filipinos are very aware, no? And they're very informed in accessing their mga services, mga frontline services or mga benefits nila sa PhilHealth. At kasama doon sa pag-avail nila, syempre yung perceived na gusto nilang makuha, then ito yung actual na kuha nila. So definitely meron talaga yung complaints or dissatisfaction on the part of our members. So far, PhilHealth, especially on the national level, we're very active with the compliance of yung mga prescribed rules and regulation and guidelines of ARTA, as well as dito sa Region 9. Actually, dito sa Region 9, very active yung ARTA point person natin in addressing yung mga complaints, yung mga inquiries and requests ng ating mga members. Mientras na SSS, asegun ko na portavoz Napoleon Rabanal, normal lang tiyan magareklamo na di ila ahensya, kay milyon-milyon tambien al di ila magamiyembro. Tiyan magamiyembro o kliyente taturmenta tamyan especialmente na baga online transactions. Uno tamyen si Tapo de Mira na magareklamo kay hindi sila satisfichaw. But the issue here is mira kita el compliance rate del SSS. That alto katal di aton hindi kita igual antes sa top 1 top 2 na compliance, no? If ever chene mga concerns ta liga na opisina di aton, sa pwede kita dayon man address within the specific period of time na required. But it doesn't mean todo si mga tarisibel arta todo si complain, no? Chene ali mga concerns lang, chene ali mga hindi kami debit man or man process kay ongoing ya. So bottom line, alto el mga na-receive kami mga concerns na alta complaints, pero el resolution tamin di aton ken alto gayot, no? So natural lang kasi kay manada ta miyembro. Para na mga dos ahensya, el importante el di ila silyama compliance kay si tiene problema at taliga na di ila opisina, tapo de yakon este insigidas toma aksyon. Ta aksepta asegun sila kung na report del arta como desapyo para pwede pa ase mas bueno, ilihero kung na di ila sistema y servisyo kung na mga kliyente. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Tamanda bihila, el otoridad con el di ilang personajes sa PNP militar alina tawi-tawi con el posible escapada del mga wanted persona envuelto na flood control scandal na gobyerno. Naun informasyon de Sal News Team taabla que mas se dobla aura el bisyada de otoridad na maga posible ta entray sale mga vessels de Sal tawi-tawi que posible taliba mga wanted persona. Mayoriya mga empleyado del DPWH o otro mas. Na presente tiempo no hay pasigun kung kien ya parikulumbra ya pasa wanted persona envuelto na flood control alina lugar. Kaso de dengue y leptospirosis ta continua registra antes el fin del año. Aquí el Mi Report. Ya reporta el Zamboanga City Medical Center del lunes acerca el mga continua registra mga caso del dengue también leptospirosis para este año. Base na report del hospital, del pasado año tiene lang total de 309 casos del dengue, mientras este año ya tiene ya 250. Poco menos kumpara del pasado año, pero ya puede sila registra 13 pasyente el ya muri na komplikasyon del dengue, mientras sa islang del pasado año. Pero na caso también de leptospirosis, tiene total de 64 este año, donde del mes de octubre ya puede registrar 12 casos. Del pasado año, tiene lang 31 casos. Mientras se puede también registrar este año el 20 casos, donde ya muri el mga pasyente por causa na komplikasyon del enfermedad de leptospirosis. 8 lang el ya muri del pasado año. Tamanda lang mira que seryoso pa siyempre este mga enfermedad, por eso debe asigun conduci kampanya para el prevención de este mga enfermedad.
Ya revela el City General Services Office que ya usa sila magakurtaw cable del telcos para hacer con el Belén que parte del decoración de Pascua ali enfrente del City Hall. Noon Facebook post si Architect Riza Pasing at mandami ra el di ila trabaho donde ya usa sila el magakurtaw wires yaman recycle para hindi bansayang. Mientras tanto, preparaw ya sigun el dekorasyon de Pascua ali na City Hall, i-aura taman testing ya lang sila con para evita problema na opening switch on na Disyembre 1. Yaliga del pasaw semana el Undersecretary del DOH for Health Supply Services, Attorney Randy Escolango, para inspeksyonar kung di ila magkatakonstruhi Mindanao warehouse bajo na mando del DOH Regional Office 9. Dito del inspeksyon niya conduci también review del inventario del di ila sistema y operasyon para mira di ila responde na delivery del essential health commodities dentro Region 9. Yan na también conduci el opisyal bisitada na Zamboanga City Regional Hospital o Antesanitarium, también na Zamboanga City Medical Center para diskuti magapasada na operasyon del ospital. Can I take your order? Can I check a bottle nut? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cake. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee nut. Mas window na lang, ma'am. Thank you. Can't get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. Feel healthy yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na yakap clinic. PhilHealth Gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin',
pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin, pasalubong ng bayan. En la Niña, amo sinabha el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tatardakpisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Presyo del mga fruta ta esta siyempre piho este mes taki el report di Marites Espartero. Ta esta pa siyempre piho al mga presyo del mga prutas este matiempo, asegun na kwantos mga negosyante na fruit stand na baliwasan. Asegun kunal negosyanta si Chris Alawadin, mas mucho di ila mga fruta estaba na Cotabato, igual na mga saging lakatan, pinya, durian, watermelon. Tiyan na tambien mga imported igual mga mansanas, orange, cat, peras, izampalok. El mga lokal prutas pwede mira na estante, el mga mangga, 120 pesos el kilo, y el papaya, 60 pesos el kilo. Yung iba po kasi ma'am, tumataas yung iba naman po, maintain lang po yung presyo nila ma'am. Karamihan yung prutas natin saan galing? Ang mga local po dito lang po sa mga Cotabato, ganyan po. Tapos yung iba po, imported na po yung mga katulad ng mga apple, grapes, pongkan, yung mga karachi, orange, opo. El piña, 60 pesos el kilo. Mansanas, depende na grandor, chile de 15, 25 y 35 pesos el uno. Chile también 3%. El saging lakatan, 100 pesos cada kilo. El grapes, 350 pesos cada kilo. Orange, 100 pesos el paquete. 10 pesos el uno. Watermelon, el seedless 70 pesos cada kilo, mientras el hindi seedless 60 pesos cada kilo. Además, asegun con Chris, mucho pa mga prutas ilegada na fin de este mes. Inosabi pa asegun sila si subi el presyo el mga supplier o el esta lang syempre piho. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Ya aparece na Station 9 Ayala el biktima iya delta kaya abusa con el mga sospechado na boarding house ali na barangay Ayala. Mga sospechado no ay padedale el police con el mga nombre de estos pero el compañero del biktima na trabaho na ali na fabrika de sardinas na Ayala. Investigasyon del police na parece que el biktima yaman tomahan junto con el mga sospechado ali na barangay de Ayala. Y alas 10:30 del noche ya decidí sila ang tomahan on boarding house. Dahil di ila konose iya kontinua hasta manbuyong el biktima.
Kansaya ele nakama ialya konele ya ase malplano magasuspetsyaw. El Women's and Children Protection Desk del Ayala Station 9 ya arestaya kunel magasuspetsyaw alin na fabrika de sardinas o ni sila tatrabaha aura alin na kustodiya del Police Station 9. Pulis preparaw na deployment del mga personajes para na mag-aktibidades del Pascua aquí na syudad. Takil report di Emil Tuban. El Police tiene operational guidelines para el Ligtas Pascuhan. Ibian preparaw ya sila para man-deploy mga personajes si tiene mga aktibidades el syudad. El Zamboanga City Police Office yaman assign niya mga personahe na mga aktibidades na syudad como el abrida del mga dekorasyon y luces na City Hall y otro mga lugar na syudad. Ay bisya tamen el police na mga bus terminal, airport, y na mga pantalan kay Manada el Tabolbe, y taman bakasyon durante el Pascua y na mga mall na syudad. Yes sir, no, tiene que tarihan kasi operational guidelines for Ligtas Pascuhan 2025. Kay start the December manada kita activity ali manada tamin tatapabolbe so ediason deployment ali manada siya tamin kita ponese especially akin mga terminals mga airport yato no pati mga pantalan so tam consider tamin ta ponese na deployment pati akin mga places of convergence and deploy tamin ali na pati na mga malls no. Alto el alert level del Police na syudad. Kay manada magahente el pueblo, por eso nisita bisya bonamente con el pueblo. Tiene mga polis hindi tan uniforme tabisya na pueblo para al seguridad del mga bibientes. Tali tamen ayuda kanila al Joint Task Force Zamboanga, Philippine Coast Guard, Philippine Navy, y el Philippine Marines, y mga bombero, y mga force multipliers, y radio groups. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El polisya aresta con un persona después yalan siya con un persona alina Campo Santo del Santa Cruz ayer. El Station 671 ya aresta con Ranzel Ajijun después yalan siya con un persona como si Rene Boy Krator alina Municipal Cemetery del Barangay Tetuan ayer tarde. Investigasyon del polis al sospechado tahuga video games y el víctima tamanda con él sale na lugar hasta ya tiene argumento y el sospechado ya saka ice pick iyalan siya con él. Con el víctima ya liban hospital mientras con el sospechado ya libaya alina Tetuan Police. Buenas noches. Taki el diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siyempre experiencia el mal epekto del localized thunderstorms. Mañana madrugada el continua kita experiencia el mal epekto de este. Amo es el diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Good morning, can I take your order? Pwede siya kapatol na? Yes, ma'am. Sandwich siya, available tayo. Yung barkada butter, dalawang bestseller na yun. Okay po. Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. Con 5 días antes del mes de diciembre, tiene mga buena noticia que te aparece como el precio de huevos está siempre fijo, siendo mucho supply. El huevo es el primer ingrediente que usa para hacer mga cakes, pastries, leche flan y otro pa. Cosa que puede preparar comida en mesa del mga zamboangueños. Fijo también el precio del fruta, que puede comprar ese tiempo por causa no hay pa subir el precio del mga supplier na otro lugar. Bastante pa seguro el supply también el carne puerco, por eso el mga barangay tiene hasta 240 pesos ya cada kilo puede comprar. La otra parte del precio del arroz, cebollón y otros comestibles ya tiene poco aumento. Mga empleado de gobierno y sector privado ya tiene pa siempre cosa de esperanza que recibí este mes de diciembre. Pero hinay-hinay lang el gastos, siendo apuro también el Christmas parties del mga bata na eskwela. Tiene también contribution y tiene también di ilang mga gift-giving activities.
Necesita balancear el gastos para tiene cosa que da para comida de familia na celebración del Pascua y Año Nuevo. El Pascua, tiempo de alegría y celebración, pero acorda que necesita quitasen para pagar kuryente, agua, internet y otro mga necesidades. Habla también sila que mientras acabada ya el año, mga debe necesita según paga para si el entra Año Nuevo, libraw na debe del persona y su familia. Evita comprar mga vida, evita comprar el vida del otro, envidia na otro vida, en vez vivir vida simple. Y mira hasta donde lang que puede para hindi también tiene problema na siguiente año. Mga vecinos, un poco de comentario lang para kina cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el día de mga noticias para este noche, noviembre 26, 2025. En calor del interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna tabla. Muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.